Daghan na ang wala masayod in town. Ako kay naniguwang man ko dito, nahibalog yun ko. Nga magmahay ko sa akong kaugalingon ngano nga nisalmot ko sa armadong pakigbisog. Gisayangan ko sa panahon nga nausik ang akong pagkakaugihan nga himahilig kong manguma. Mamuhi og daghang hayupan, mananom og klaseng tanom. Wala ako na nahimo sa dihang nagdumalan ako og unit kay armas naman ang akong gihawiran, dili naman himan sa produksyon. Munang makapamalandungan ko sa akong kaagi kaniadto kay 16 pang akong edad, nagpuyo naman kong burang isa ragod. Nya hantod nga nahamtong ko na nginabuhi kung ako ra usara na ako'y daghang mga hayupan, mga manok, baboy, kabayo, kabaw, yuta nakapamalit ko, ulitaw pa ko. Muna nga, sa dihang na NPE ko, kay bawal malagi mo baton o kagulay yung butang, ang among nahimo, nagsigil lang yung suroy, makapapalandong ko may panahon nga magmahay ko sa akong kaugalingon ngano nga nisalmot ko sa armadong pakigbisog nga matay masana gaog maani, akong gitanaw. Labi na itong na nag-unay na pinatyanay ang mga kauban. Kay di magiging kalikayan nga magpalabonay sa garbo, labi na mga CEO, kunuhay. Mga pangulo sa grupo, tagas kayo garbo. Pinatyanay, isig kasi dili makasinabot, lisod kayo gyud mag-unay rag pinatyanay, hilom ra kayo dito sa Kalasangan, sa Kabukiran. Mga commanding officer, pangunayon rag pusilpod sa mga bagong sampa. Aloy kayo. Muna nga, wag yung masanag nga ugma ang CPP, NPA, NDF. Sila karon nga nakakunuhay sa kasyudaran, nakakunuhay sa malamig nga Pinoyanan, CPP malagig NDF. Ay sila, kay direkta sila, nga may linya sa langyaw manunulong o mananakop sa atong nasod. Pero ang NPA, kay wamangin tao mga grado, gihimo ramang sulugon, gihimo ramang instrumento, alang pagpadugang sa ilahang pagkadato, ang NPA mo'y nahimong makaluluoy. Muna nga, di kakapati nga naay CPP o NDF nga nagsurrender. Usang pagsurrender? Nga ulipon man sila sa mga langyaw. Pero sila ipasultion magpropaganda nga antay langyaw ko no, antay langyaw nga langyaw ang gasuporta nila. Ang mga NPA, giulog-ulugan lamang sa CPP o NDF kanay klaro. Nya daghan na ang wala masayod in town. Ako kay naniguwang man ko dito, nahibalog yun ko. Munang nakapagmahay ko sa kung kagalingon nga ako nakaserbisyo sa rebuilding grupo kay nanigulang nako karon nga daghang gibati sa lawas. Gumika na ni sa adlaw gabi init ulan namong baktas-baktas. Bunog kayo ang lawas sa lakaw-lakaw. Bisag init hala baktas niya nagpasinguan kay na sundalon nagagukod mga pulis adlok me. Muna nga abdon gyud og balatian ang nagserbisyo sa rebuilding nga nagantos og sugok diya sa Kabukiran.